Nakadala yung iba. Damit wir. Ik heb mij niks gemaakt. Heb je wel het niks gemaakt? Ja, rijbewijs of wat dan ook? Ja, oké, zo. Ja, want ik heb alleen... Pwede din magpasok sa sitwasyon. Ako natin kausap ang Madina. Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo anhin diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mo bisita gyud ko. Di man pud ko musugot nga di ko makabisita. Okay na. Piti may regalo ka para sa ama. Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta mukaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Katulang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa amo diri, ma'am. Wala pa eh. Salamat ha. Salamat, ma'am. Stop praying. Nalang tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Kita mo yun na ay Ginoo sila. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? Everywhere, so overwhelming. May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good at least they brought this out. It's not only for the Filipino communities or Filipinos. It's the whole world. Imagine And the exposure, we know everything. of the reality. What's going on. Our effort is managed because of our love for our... We know we have time away from our work just to come here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good president. Days, yung ano, we need to follow, we need to go to the... Yung no jaywalking. Yeah, no jaywalking. I-post ninyo sa social media. we do. Yes, Good, we have social media. Disiplina lang, ang kasagan again sa kanya, dili ko Kami naka-witness yun me since na nag-college ko. College. 1985. First nga kuan ni Mayor Duterte. First time niya. Eskwela kong San Pedro College. Believe me tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinood yun. Gusto lang niya discipline. Hi Lord. We're happy na. God's willing good. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We will still. Imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, you're very humble family. You can tell. You can tell. You know, look at you and your mom. Discipline lang yun ang kailangan sa Pilipinas. Disiplina. Maurag yun na. Hindi man yun mag-follow ang discipline yun. Iso kina-explain ng disiplina. Oy. Saya. So man, capital letter na to para sa yon. Kung disiplina tanan, in order yun tanan. Naman tao dari mati mawan yan. Grabe yun. Romania, Czech Republic, Italy. Walo tayo yun. Wala ba may kabahan? Baka gusto lang. It's either mag-taxi kayo or merong bus dyan. May bus. Tapos dadaan yan. Yung mismo sa car. Ito yung sa ganun. Ito po mga si Tatay Mamar. Ano ng tao? Kita na po siya. So dito kayo. Dito tayo. Kan sa doon. So yung hotel nyo. Meron. Kung saan ka nakatira, may bus yan. Tapos dadaan yan siya mismo. Riders. Dito lang ako.